আমাদের পার্টির সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মিটিং উপস্থিত ছিলেন। আমরা প্রাথমিক পর্যালোচনা করেছি এই লোকসভা নির্বাচনে, তার সঙ্গে আরো কিছু সাংগঠনিক বিষয়, রাজনৈতিক বিষয় এবং আমাদের যে কর্মসূচি আন্দোলনের সংগ্রামের সেগুলো নিয়ে প্রাথমিক কিছু আলোচনা হয়েছে। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি আগামী আগস্ট মাসের 23, 24, 25 তিন দিন কল্যাণী শহরে পার্টি রাজ্য কমিটির বর্ধিত অধিবেশন করবো আমরা। তার আগে একেবারে বুথ স্তর পর্যন্ত যারা নির্বাচনী কর্মী, পার্টির ভিন্ন কমিটি, শাখা, এরিয়া, জেলা, তারা আলোচনা করবেন। তার সঙ্গে নির্বাচনী কর্মী যারা আমাদের পার্টির সদস্য নন কিন্তু আমাদের দরদি, আমাদের সমব্যথী, আমাদের সহকর্মী যারা কাজ করেছেন এইরকম আবহাওয়ায়, এরকম বিষম পরিস্থিতিতে যারা লড়াই করেছেন, সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, নির্বাচনে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলা হবে ভিন্ন পর্যায়ে। এবং তৃতীয়ত, আমাদের নির্বাচনে কাজ করেননি কিন্তু নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজ খবর রাখেন, রাজনৈতিক বিষয়ের ব্যাপারে খবর রাখেন, রাজ্যকে বোঝেন কি ঘটেছে, কেমন ঘটেছে, এই ব্যাপারে তারা যদি কিছু তাদের যে অভিজ্ঞতা, খবরাখবর, যে বিশ্লেষণ, সেটা যদি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন, আমরা সে ব্যাপারে কথাবার্তা বলবো এবং তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পাচ্ছি। এই তিনটে পর্যায়ের পর্যালোচনাকে নিয়ে রাজ্য কমিটির বৈঠক হবে আমাদের, সেখানে আমরা চূড়ান্ত করব। তার আগে 28, 29, 30 আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক হবে দিল্লিতে। সেখানে প্রশ্ন ফরম্যাট করা হবে, আলোচনা যাতে গোটা দেশের অভিজ্ঞতা এক জায়গায় নিয়ে আসা যায় সে ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন, আমরা নেব এবং তার ভিত্তিতেই আমরা জুলাই মাসে এই গোটা অভিযানটা পরিচালনা করব। পাশাপাশি এ রাজ্যে এবং দেশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে, এই বর্তমানে আমাদের চলমান আন্দোলনকে আমরা চালিয়ে নিয়ে যাব, সংগঠনকে আরো দৃঢ় করব এবং যে সমস্ত ইস্যুগুলো উঠে এসছে নির্বাচনের সময়, মানুষের যে বিভিন্ন অংশের, শ্রমজীবী মানুষের, মেহনতি মানুষের, ছাত্র, যুব, শ্রমিক, কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষের, গরিব মানুষের, প্রান্তিক মানুষের, তপশিলি জাতি, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, ওবিসি, তাদের বিষয়গুলোকে নিয়ে আমরা আন্দোলন সংগ্রামে অবতীর্ণ হব। পার্টি কামড়ে লড়াই হবে, সংগ্রাম দ্বারা দৃঢ় করবো, সেই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। বাকিটা কবে সিদ্ধান্ত বিষয়। জি, আপনার সবাইকে নমস্কার। কিন্তু আমি ইংরেজিতে বলি তো, I speak English much faster. Don't be much faster than. Yes, I mean I'm here primarily as has been informed by Comrade Salim to attend our state committee meeting to review our performance in the elections and the lessons to be drawn from that. This is the part of the series of introspection that the party is undertaking all over the country. Before the Bengal meeting, I'm coming here from Kerala. It is a civilian exercise in Kerala, and that was undertaken. And from the 28th to the 30th of this month, the party central committee will be meeting in Delhi, and then they will draw up our future plan of action and what are the lessons to be drawn from this election and how to proceed ahead. So that part of the agenda will be completed only by the end of the month. But as far as the current situation is concerned, it must be understood that this NDA alliance government has got a majority of just 20 seats in parliament. They have 292 as against the 272 that they require to have a majority. So this is not a very stable situation for reviving the sort of a structure that was there in place for the last 10 years. What was called the Modi Sarkar. So this would mean that there will be a lot of pressure put on the Modi government for its acts of omissions and commissions. And the first of such pressures has already begun, and that is on this NEET examinations. It is very clear now that there has been a large number of malpractices involved, and NEET is only the tip of the iceberg. We have seen such irregularities now emerging as far as the CUET is concerned, Central Universities Entrance Test, and the National Testing Agency set up by the UGC, that has clearly failed to do its job or is deliberately allowing this sort of an anarchy to spread in education. This is directly connected
with this entire BJP government, Modi government's attitude towards education system in the country. They want to completely revamp the education system only to cater and propagate the Hindutva agenda. And therefore, they wish to rewrite history, change the textbooks, only to propagate their fanciful ideas or notion of a Hindutva Rashtra, while the actual history is something that's very different. But more dangerous is the entire effort to try and make sure that our youngsters are not imbibed with the spirit of rationality and reason, and they do not imbibe the spirit of a scientific inquiry. So this scientific inquiry spirit that is sought to be removed dovetails to the Hindutva agenda. That the supreme leader is supreme, so no questions. You need not be inquisitive. So the entire education system is being reduced to a romp of what it was earlier, which produced some of the best minds in the world. Now that is being changed, and this is only tip of the iceberg, this NEET issue. So I think immediately what the CPIM demands is that this NTA must be scrapped, National Testing Authority. The thorough investigation, a very high-powered investigation into how these examinations have been conducted. And BJP's track record we all know. We know what happened to the Vyapam scam in Madhya Pradesh. And we know how in many of these recruitments and examinations, the idea and the target is not merit. The idea and target is the ideological affinity. And if that is the basis for appointments into academic institutions, into academic positions, that is the surest recipe for destruction of India. Now with this small majority of 20 in the parliament, the BJP will have to face these questions. The parliament is going to meet soon after the oath of the newly elected MPs. The business will begin. The first agenda will be that of the election of the speaker. And for the last 5 years, we've had the unprecedented situation in Indian Parliament where there was no deputy speaker. Deputy speaker election was not allowed to be held, but now they can't avoid it. And traditionally, the deputy speaker, by tradition, always goes to the opposition. So that used to be the norm till the Modi government came, where there would be agreement between the speaker and the deputy speaker, between the ruling parties and the opposition. And that is how the parliament used to function in a very productive manner. We have to wait and see if this NDA alliance government is going to allow that sort of an arrangement to come, or whether there will be elections to these posts. And from that onwards, the course will be set for the ball to roll on. So that is when we have decided as a CPIM, on the basis of our review of the electoral results, that both inside the parliament and outside the parliament, we shall intensify our struggles on the issues concerning people's livelihood. Today you have a situation where the mockery of an increase in the MSP for some of the products that was announced yesterday. I mean, it is less than the price index, the price rise that is there in annual terms, the MSP increases that they've announced. That is again insulting the farmers. They have now, before the parliament begins, also started making some announcements regarding the economy. A full budget is to come. That is when these issues will have to be debated properly. So we insist that parliamentary debates that have been abandoned by this government for the last 5 years, definitely, before that there used to be some semblance, the last 5 years there have been no discussions at all. That tradition must be revived. So that is why today we think there is going to be a big political battle ahead, with the old timers of the Modi Sarkar wanting to say that everything is hunky-dory, nothing has changed. It's the same NSA, it's the same principal secretary, so the same Modi Sarkar continues. But then the other reality, that this is a government with a razor-thin 20-member majority, and therefore for everything they'll require the opposition's cooperation.
And that attitude of working with a coalition, that has not been displayed by Mr. Modi. So we'll have to wait and see how things will work out. But as far as all these wrong policy direction issues are concerned, we are committed to taking them up in the parliament and enforcing a debate to take place. But right now, as far as the NEET is concerned, thousands and thousands of our children have spent so much of their energy, time, preparing for these exams. And this is how they are being dealt with, which is the future of India. Now, this is something which is not acceptable. So scrap the National Testing Agency, make the Minister for Education accountable. The Minister for Education must be made accountable. This government has lost the habit of being accountable. For 10 years, no minister is accountable for anything. Another railway accident happens, and they try to blame it on a human error, when actually it is a technical fault. Bad maintenance, bad management of the railways. In normal circumstances, the railway minister should resign. But they have no such moral compulsions. But they have to be made accountable. And that is what we intend to do. So as I said, both inside the parliament, outside the parliament, we take up all issues concerning people's livelihood and all issues concerning our constitution, the constitutional order and democracy in our country to be maintained. So any question? बंगाल में टेट को लेकर बवाल खड़ा हुआ, नीट को लेकर जब बवाल चल रहा है देश भर में, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही नेट एग्जाम को पहले से कैंसिल कर दिया और उससे 9 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स जिसका फ्यूचर अभी क्वेश्चन मार्क के ऊपर है। तो क्या आप लोगों का स्टैंड है इसको लेकर? भाई स्टैंड तो साफ है, इन सबको दुरुस्त करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। ये इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे आने क्यों दिया आपने? ये पूरा का पूरा सिस्टम को ही आपने बिगाड़ दिया। अब यहाँ पर ये हालत है, ये कौन सी टीचर्स वाला, तो सब जगह पर ये जो रिक्रूटमेंट होता है, ये टीचर्स का, ये स्टूडेंट्स की जो एडमिशन जो होती है, इन सभी सिस्टम्स के अंदर खिलवाड़ किया हुआ है। इसको फौरन दुरुस्त करिए आप, और लाखों के तादाद में लोग इन्वॉल्व हैं, इसको डिले नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या लग रहा है कि नेट खुद ही, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही कैंसिल कर दिया, बड़ा कुछ या फिर बड़ा कोई इसमें इन्वॉल्व है? अब उसका जवाब तो वो देंगे, और हमारा मानना ये है कि बड़ा इन्वॉल्व है, उसलिए तो ये होने दिया अब तक, नहीं तो कैसे होता है। सवाल ये भी आ रहा है कि केंद्र सरकार ने इसको खारिज कर दिया और सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया, तो सीबीआई सच को सामने ला पाएगा? ये सीबीआई सच को छुपाने के लिए हम कहते हैं इसको कोर्ट मॉनिटर्ड, आपको जो है एक एसआईटी करके करिए। ये खिलवाड़ हो रहा है हमारे बच्चों के साथ ही नहीं, अपनी देश के भविष्य से। ये है बच्चे जो अपने नए भारत का निर्माण करेंगे। अब उनकी पूरी जिंदगी के साथ, उनके करियर के साथ इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। सीबीआई का जो रुझान अभी तक जो देखा है मोदी सरकार के अंदर पिछले 10 साल में, उसके अंदर बहुत ही कम भरोसा है वो कभी न्याय की ओर ले जा सकते हैं। व्यापम कांड में सीबीआई था, कहाँ किया कुछ? सीबीआई का करेक्ट, व्यापम में क्या किया सीबीआई? सीबीआई का स्पेशलिटी है कि विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ो, उसके बेचारे उसके अलावा कुछ जानते नहीं है, तो उसको सौंपना ये इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब नहीं। बंगाल में एग्जाम के दौरान सफेद खाली वो पेपर छोड़ने का एक आरोप आया था। गुजरात में नीट परीक्षा के दौरान वहाँ भी एक केंद्र में सफेद खाली खाता छोड़ के आने का एक आरोप आया है सामने। कुछ एक्सपर्ट बैठा था, वो पूरा भर दिया बाद में। यहाँ भी सफेद खाता, वहाँ भी सफेद खाता, दोनों के मिल जुल थोड़ा कैसे लग रहा है आपको? देखिए साहब, जब भ्रष्टाचार होता है उसके अंदर कोई नेशनलिटी और भाषा का फर्क नहीं होती है। अब गुजराती में बोलो, बंगाली में बोलो, जो भ्रष्ट करना चाहता है इस तरीके के काम और गलत काम जो करना चाहता है उसके अंदर एक कॉमनैलिटी हो जाती है। और यही है हालत। आप जो है खाली खाता छोड़ दो, कोई और भर देगा आपके लिए और मार्क्स उस हिसाब से आपको मिलेंगे। ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? सर, जो लोग इंग्लिश में जवाब देना चाह रहे थे तो उनको जो पेपर मिला था वो हिंदी में मिला था। जो इंग्लिश के थे उनको हिंदी पेपर दिया, क्वेश्चन पेपर दिया था। अब देखिए बच्चा, ऐसे कई सारे आपको ये होंगे मतलब इंस्टेंसेस
जिस तरीके इससे भी ज़्यादा कंगोर का मतलब गलतियाँ की हैं। तो ये पूरा का पूरा यही एक चीज़ दिखाता है हमें कि शिक्षा के बारे में उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि लोगों को शिक्षित करके उनको अनुभव देके उसके आधार पर उनको मतलब एक नया देश और नया विकास की ओर चले। शिक्षा व्यवस्था को वो टोटली तोड़ मरोड़ के बिगाड़ना चाहते हैं उनकी विचारधारा और राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर। अभी अब हो क्या रहा, आप ही खुद बताइए हमें। इतिहास की जगह आपको आप क्या सीख रहे हो, क्या सिखा रहे हो बच्चों को? हिंदू पौराणिक कथा है, वो है भारत का इतिहास। History is replaced by your your mythology, mythological, stories. Philosophy is replaced by theology. Science is replaced by superstition. अब ये हो रहा है देश में, इसका कोई भविष्य है जब तक ये नहीं बदलेगा, और इसको बदलना है। हम तो प्रतिबद्ध हैं। Far behind. Sitaram ji, Surendra Adhikari was claimed today that in 12 seats in Bengal, CPI has cut BJP's vote share to help TMC push. What would be your response to that? What? That we have cut the BJP's vote share. 12 seats in Bengal, 12 seats. where BJP has lost. All over Bengal, we fought asking for a vote against BJP and Trinamool. Because we believe to save India, BJP has to be defeated. To save Bengal, Trinamool has to be defeated. That has been our stated position. And there is no clandestine deal that we do. So, stated position went to the people, and that's how the voting took place. So, all these conspiracy theories of saying that we did this deliberately in order to do that, etc., that is not required for us to do. I mean, that's neither our habit nor any need for us. We straightforward tell the people, this is our politics, this is why we say what we are saying. So because of these reasons, we are asking you to defeat the BJP as well as the TMC. And that's what we went to the people for. So after that, who voting behavior, I don't know. That if there's anything you say. To be specific, অধীর বাবু হেরেছেন বহরমপুরে আর মুর্শিদাবাদে মোহাম্মদ সেলিম। বিজেপি ভোট কেটেছে বলে ভোটের আঁকড়া কী বলছে, কিন্তু আমরা তো কোনো বলি না। শুভেন্দু যেটা বলছে, ইট ইজ হিজ মাস্টার্স ভয়েস। মমতা ব্যানার্জি এই কথাই বলেছেন গোড়া ভোটে, যে বামফ্রন্টকে ভোট দেওয়া মানে ভোট কেটে দেবে, ভোট কাটুয়া বলে। বিজেপি, তৃণমূল, আরএসএস এটা বলে। সিপিএম এই জন্য আগে যত আসনে লড়তো তাতে কম আসনে লড়ছে। কেন? আমরা ভোট কাটতে চাইনি। আর বিজেপির সোজাসুজি বেশ কিছু জায়গায় বিজেপি ভোট পেয়েছে বলেই তৃণমূল জিতেছে, কিন্তু আমরা সেটাও বলছি না। প্রত্যেক পার্টির ভোটে লড়ার অধিকার আছে আর তার সমর্থকদের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। এটা তো গণতন্ত্র বিরোধী কথা। তাহলে শুধু সে ময়দানে থাকবে, আর কেউ থাকবে না। এটাই তো বলেছিল এটা শেষ ভোট। বিজেপি এই জন্য তো বলেছে আর ভোট হবে না। আগে তো ফলাফল ঘোষণা করে দিয়েছিল 400টা ভোট, আর 400টা ভোট বলেছিল 400 আসন পাবে, তখন হিসেবে রাখেনি যে অন্য দলরা আছে। Sitaram ji, is the sir, regarding the railway incident, you said from day first after the incident, रेलवे के तरफ से ब्लेम किया जा रहा है कि जो गुड्स ट्रेन के लोको पायलट है एएलपी है। जो एएलपी अभी हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है, उनका फैमिली जो है, मोनू कुमार जो एएलपी है, उनका फैमिली कह रहे हैं कि सटीक जस्टिस उनको मिलना चाहिए, जबकि रेलवे की तरफ से पहले ही बोला जा रहा है कि ह्यूमन एरर, ड्राइवर या असिस्टेंट ड्राइवर ओवरशूट किया गया था। एडीआरएम की तरफ से विटनेस भी किया गया है, पर उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका कहना है कि सटीक इंक्वायरी हो, बिना इंक्वायरी में ही उनको दोषी साबित किया जा रहा है रेलवे की तरफ से। हम भी मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। बिना इंक्वायरी के आप किस तरीके से इस तरीके के आरोप नहीं आप प्रमाणित कर रहे हो, ये कहते हुए कि ये दोषी है। अरे आज आया है खबर आपको, वो लाइन्समैन जो है वो करते हुए उसने कहा कि दोनों गाड़ी एक ही ट्रैक पे है, और वो स्टेशन मास्टर को उसको सूचना भी दी जहाँ पे वो एक्सीडेंट जो हुई। अब वो सूचना का हुआ क्या? कौन एक्ट नहीं किया? कौन है ये सीनियर ऑफिसर जो एक्ट नहीं किया सूचना पे? अब ये सब चीजें छुपाना चाहते हैं, तो यही पर है मिनिस्टर की जिम्मेदारी। इसलिए हम कह रहे हैं वो इसका जवाब नहीं दे पाएगा तो वो इस्तीफा दे, देश के हित में है वो। इसलिए ही ड्राइवर्स, लोको पायलट्स, उनके नियोजन कम हो रहे हैं। ओवर टाइम के नाम पर अधिकतर घंटा काम किया जा रहा है, रेस्ट नहीं दिया जाता है।
ये तो जो LRSA है, लोकल लर्निंग स्टाफ एसोसिएशन, पूरे देश में इसी सवाल पर वो आंदोलन कर रहे हैं। और इस तरह के व्यक्ति के ऊपर जो लगाया जा रहा है तोहमत, ये अपने को बचाने के लिए, अभी सीताराम जी ने कहा, पूरे देश कह रहे हैं कि रेल मंत्री को तो इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए, रेल बोर्ड को लेना चाहिए। जब भी कोई घटना होती है वो बोलते हैं एंटी कल्यूशन डिवाइस है, वो कहते हैं सिग्नल को हम अपडेट किए हैं, तब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है जो IT मिनिस्टर है और वही रेल मंत्री है, तो एक्सीडेंट होता है तो IT की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तब ह्यूमन एरर क्यों बोलते हैं। जब उनको वो पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं सिस्टम फेलियर, और बाकी तब घटना में वो जो सबसे लास्ट मैन होते हैं, पर्सन जो सबसे निचले स्तर पर काम करते हैं, उनको दोष देते हैं। यही तो इनका तरीका है, जो आम जनता को दोष देते हैं, मेहनती लोगों को दोष देते हैं। नॉन मेंटेनेंस के कारण क्या वंदे भारत चलाया जा रहा है? एक सवाल है कि चुनाव के परिणाम के ऊपर पॉलिट ब्यूरो का जो स्टेटमेंट आया था जी, उसमें केरल के रिजल्ट के बारे में आप लोगों का बहुत एंग्जाइटी आपने बैक किया था, लेकिन बंगाल का कोई रेफरेंस या त्रिपुरा का कोई रेफरेंस नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ से आप खुद कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आपके पास प्रत्याशित था? और मेरा दूसरा सवाल है कि केरल में जो रिजल्ट हुआ, 8 साल आप वहाँ सत्ता पे हैं, तो फिर भी वहाँ एक ही सीट मिला। क्या वहाँ की इस तरह कोई चर्चा हो रहा है कि जो प्रेसिडेंट पिनाराई विजयन चीफ मिनिस्टर, उनको बदलना, क्योंकि उनके खिलाफ भी बहुत रिजनमेंट सबके सामने ही है, ऐसा कोई नहीं कि कोई छुपा है, सब कुछ सामने ही है। तो क्या आपने तो रिव्यू किया केरला का? जी, तो इसको जरा क्लैरिफाई करें तो अच्छा होगा। देखिए, पहली बात यह है कि हमारे पार्टी स्टेटमेंटों में कौन सा स्टेट का नाम लेते हैं, कौन सा नहीं लेते हैं, उसके पीछे कोई संकेत नहीं है, उसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं है, या उसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। केरल का जिक्र हमने इसलिए किया कि केरल के अंदर एक्सपेक्टेशन हाई था, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, वो मेंशन किया। बंगाल के अंदर ऑन द कॉन्ट्ररी हम समझते हैं कि कैंपेन अच्छा हुआ, रिजल्ट्स आए या नहीं आए, कैंपेन बहुत बढ़िया हुआ इस बार। और जिस तरीके से नई पीढ़ी के लोग आए, जुड़े, हम समझते हैं कई अरसों के बाद बंगाल के अंदर एक नई पार्टी बन रही है, जो बंगाल के लिए और देश के लिए बड़ी अच्छी बात है। तो ये सब एक एक स्टेट की जिक्र नहीं की है। आखिर इन 4 सीटों में जो जीते, 2 तो तमिलनाडु से, अगर जिक्र करना था तो उसको करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो इसके अंदर त्रिपुरा, लेकिन जो जीते जाके वहाँ पे भी नहीं हुआ। तो इसलिए आप इसके अंदर ज्यादा खोजिए मत, इसके अंदर कोई ऐसी कोई षड्यंत्र नहीं है। दूसरी बात केरल के बारे में, वहाँ पर अभी चल रही है मीटिंग और ये समीक्षा हो रही है। कई सारे कारण हैं जो आपने बताया, वो एक ही कारण है, मतलब जो चर्चा में है। कई सारी बातें हैं, कई सारे सवाल हैं जिसके बारे में हमारे सेंट्रल कमेटी की मीटिंग के बाद ही हम इसको डेफिनेटिव रूप में स्पष्टीकरण दे सकेंगे। और जैसे मैं कह रहा था, वो मीटिंग है 28 से 30 तारीख तक, उसके बाद होगी। जी, आप वामपंथियों का साथ सही इशू है, सही डिमांड है, साथ कांग्रेस भी है क्या वेस्ट बंगाल में, साथ कांग्रेस भी थे, फिर भी बाइनरी तौर क्यों नहीं? अब वो सवाल, तृणमूल और बीजेपी, अब वो सवाल मैं अगर आपसे पूछूं कि आप क्यों नहीं निकल पा रहे बाइनरी से, नहीं आप बताइए। आप भी तो ईमानदारी से बताओ, आप भी तो बाइनरी के हिसाब से ही वोट डाला ना, या प्रचार किया। तो यही बात है ना कि आप बताओ ना क्यों नहीं निकल पा रहे बाइनरी से। चलिए, बाइनरी से निकलेंगे, हम निकलेंगे। और बाइनरी के निकलने के लिए बाइनरी का एजेंडा नहीं, जनता की समस्याओं के ऊपर जनसंघर्षों को मजबूत करते हुए ही बाइनरी से निकल पाएंगे, वो होगा। মোহাম্মদ সেলিম কি রাজ্যের বিষয়ে একটু বলবেন? রাজ্যের ফলাফল প্রশ্ন করলে যা প্রশ্ন করবে তার উত্তর হবে। প্রাথমিক বিশ্লেষণ কি পাওয়া গেল রাজ্য কমিটির বৈঠকে? প্রাথমিক এই যে প্রশ্নটা এলো, প্রাথমিকভাবে আমরা দেখলাম, আমরা এই নির্বাচনে বাম এবং কংগ্রেসের যে সমঝোতা হয়েছিল, বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস, আমরা শুধু বিজেপির বিরুদ্ধে বা তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়িনি। কর্পোরেট ফান্ড, ইলেকট্রাল বন্ড, তাছাড়া হিউজ ব্ল্যাক মানি, ক্যাশ, মিডিয়া পাওয়ার, মাসল পাওয়ার, যে মেশিনারি, নির্বাচন কমিশন রেফারি হয়, তারা গোলকিপার হয়ে গেল। এটা আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে দেখলাম এবং দেশের ক্ষেত্রে দেখলাম। তার সঙ্গে এমন নির্বাচনের প্রকরণ এমন হয়েছে যে রাজনৈতিক দল নয়, ভাড়াটে কোম্পানি, তারা হচ্ছে শুধু ভোটের প্রচার নয়, ভোটের ইস্যু নয়, শুধু মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট নয়, এমনকি বুথ ম্যানেজমেন্ট থেকে কাউন্টিংয়ের টেবিল পর্যন্ত ম্যানেজমেন্ট করা, যেখানে পুলিশ
কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য বাহিনী, প্রশাসন তাকে রিপ্লেস করেছে, এরকম উদাহরণ আছে। এটা আউটসোর্সিং এমন পর্যায়ে গিয়েছে, শুধু ইভিএম মেনটেন্যান্সের আউটসোর্সিং নয়, গোটা ইলেকশন মেশিনারি। তাহলে এই বিষম পরিস্থিতিতে একটা অসম যুদ্ধে আমরা নেমেছিলাম, এটা জেনে বুঝেই লড়েছিলাম, এমন নয় যে এখন আমরা বলছি। একটু আঘাতে আঘাতে এটাকে চূর্ণ করতে হয়। এই অসম প্রতিযোগিতায়ও বাইনারি ভাঙার ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা অগ্রসর হয়েছি। যে মিথ গড়ে ওঠে ওটা একদিনে ভাঙে না, ওটাকে $1 মিলিয়ন খরচা করে সেটাকে পুষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। এইবারের ভোটের তৃতীয় পর্যায় থেকে আমরা দেখলাম রামনবমীকে কেন্দ্র করে তারস্বরে বাইনারিকে রিইনফোর্স করার জন্য হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা পর্যন্ত করানো হয়েছে। তারপরে রামকৃষ্ণ মিশন, সেবাশ্রম সংঘ তাদেরকে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে, সাধু সন্ন্যাসীদেরকে রাস্তায় টেনে নিয়ে আসা হয়েছে। আবার ওদিকে বিজেপির হয়ে, যিনি আগে বিজেপি ছিলেন, আগে তৃণমূল ছিলেন, পরে বিজেপি হয়েছিলেন, এখন আবার তৃণমূল হয়েছেন, কবেকার হয়ে ব্যাটিং করেন, তিনি একটা হিন্দু বিরোধী এমন মত করলেন, সেই দিনই করলেন যেদিন মোদি আবার বাংলায় আছে, এবং সেখান থেকে সেই কথাটা কেন এমএলএ এই কথাটা বলেছে বলে হিন্দু খাত্রে মেয়ে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। যার পর আমরা দেখলাম যে কীভাবে মুসলমানদের ভয় দেখিয়ে একবার ভোট করানোর চেষ্টা, আবার হিন্দুদের ভয় করে দেখিয়ে ভোট করার চেষ্টা। যার ফলে রুটি রুজির যে প্রশ্ন, মূল্যবৃদ্ধির যে প্রশ্ন, মানুষের যে বাইনারি ভাঙার জন্য যে জীবন জীবিকার প্রশ্ন ছিল, সেটাকে দূরে ছড়িয়ে ধর্ম, যেরকম মোদি একদম প্রথমে শুরু করেছিলেন গোরস্থান আর শ্মশান দিয়ে, কিন্তু এটা বেশি দিন থেকে না, আজকে উত্তরপ্রদেশ এটা ভাঙলো, কিন্তু কয়েক বছর লাগলো, 1 দশক লাগলো। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একটু নতুন হয়েছে ধর্মকে কেন্দ্র করে এই বাইনারি তৈরি করা, সেটা ভাঙবে এই বিশ্বাস আছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও যখন এই যে ভোটগুলো এতদিনের প্রচার ভালো হয়েছে, আপনারা মানুষের কাছে পৌঁছেছেন, তাহলে বিকল্প হিসেবে বামেদেরকে বেছে নিল না? প্রতিষ্ঠান বিরোধী আবহাওয়া যেরকম ছিল সেরকম প্রতিষ্ঠানও তো রিভার্ট ব্যাক করলো। বললাম প্রতিষ্ঠানটা হাইজ্যাক হয়ে গেল, প্রতিষ্ঠানটা হাইজ্যাক হয়ে গেল ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির দ্বারা, যেগুলো পলিটিক্যাল পার্টির ওন কোম্পানি। ব্ল্যাক মানি এমন জায়গায় আছে, সেখানে যেমন মিডিয়া স্পেস কিনেছে, তেমনি কাউন্টিং টেবিল স্পেসও কিনে নিয়েছে। থ্যাংক ইউ। ওকে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।